Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में टीएमसी की मेगा रैली आज। एसआईआर हेल्प कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाजपा विधायक शंकर घोष। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जलसाजी मामले में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता में मेगा रैली आज आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे। रैली 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रेड रोज से जोरा सांगो ठाकुरबाड़ी गेट तक जाएगी। हजारों कार्यकर्ता और तृणमूल नेता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे सुकंत मजूमदार। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकंत मजूमदार आज कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि सुकंत मजूमदार की ये यात्रा राज्य के संगठनात्मक कार्यक्रमों और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এসআইআরকে সামনের দিকে তুলে এনে বাংলার যেটা প্রকৃত ইস্যু, যেগুলি প্রকৃত ইস্যু, সেই ইস্যুগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। আমি আগেও বলেছি 26,000-এর চাকরি চলে যাওয়া, রিসেন্টলি প্রায় 3,000 মতো গ্রুপ সি গ্রুপ ডি যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস চাকরি দিয়েছিল, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়ার নাম আছে, বৃষ্টি মুখার্জি না ব্যানার্জিকে একজন আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার মেয়ে বা এরকম কিছু হবে। এই সমস্ত জিনিস থেকে দৃষ্টি করানো, চাকরি নেই। এফডিআই গোটা ভারতবর্ষে যখন লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের এফডিআইয়ের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 0.61 এবং একের পর এক ধর্ষণ, নারীরা অসুরক্ষিত, এই সমস্ত কিছু থেকে চোখ ঘোরানোর জন্য এসআইআরকে উপরে তোলা হচ্ছে, এসআইআরকে ইস্যু বাড়ানো হচ্ছে। এসআইআর তো নির্বাচন কমিশনের বিষয়, আপত্তি থাকলে কোর্টে যান, সুপ্রিম কোর্টে যান। এসআইআর ঘোষণার পর জাল বার্থ সার্টিফিকেট বিলি হচ্ছে জেলায় জেলায়, এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। বিলি করে কিচ্ছু হবে না, ভালো করে হ্যান্ডবুকটা পড়তে দেখুন, পড়ে দেখুন বিএলওদের হ্যান্ডবুকে সব লেখা আছে। যতই পরে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হোক, এখন যদি আমি আমার বার্থ সার্টিফিকেট তুলে আনি, আমার বার্থ সার্টিফিকেট নেই, তো আমি এখন যদি বার্থ সার্টিফিকেট তুলতে যাই, পুরনো বার্থ সার্টিফিকেট হবে নাকি ওটা? एसआईआर हेल्प कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाजपा विधायक शंकर घोष। सिलीगुड़ी के देशबंधु पारा में भाजपा विधायक शंकर घोष ने एसआईआर को लेकर एक हेल्प कैंप आयोजित किया, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर भय और भ्रम फैला रही है, जबकि भाजपा लोगों को सही जानकारी देने में लगी है। शंकर घोष ने कहा कि जो लोग अवैध प्रवासियों का समर्थन करते हैं वे भारत विरोधी हैं। यह हेल्प कैंप आम जनता की सुविधा के लिए हर समय खुला रहेगा। এসআইআর হেল্প ক্যাম্প আজকে এসআইআর শুরু। এখানকার শাসক দল এসআইআরকে নিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়। এসআইআর যে একটা ভোটার বান্ধব প্রসিডিওর, বুথ লেভেল অফিসাররা, কিছু এদিক ওদিক থাকতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ বুথ লেভেল অফিসাররা তারা জানে যে তারা সরকারি আধিকারিক, তাদের দায়িত্ব কী। তো আমরা ইসিআই এর যে সমস্ত নির্দেশিকা আছে, যে কোনো মানুষের যে কোয়ারিজ আছে, ফর্মটা কিভাবে ফিল আপ করাতে হয়, সেই জিনিসগুলো মানুষেরকে যারা জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি। একাধিক জায়গাতে শাসক দল ভোটে নেমেছে এসআইআর এর বিরোধিতা করে। ওরা এসআইআর এর বিরোধিতা করতে পারবেন, ওরা ভারত বিরোধিতা করতে পারবেন। দেখেন, ভয়ের মূল বিষয় হচ্ছে বৈধ ভোটারের নাম এমনি থাকে, আর এরা বলছে বৈধ ভোটারের নাম কাটা গেলে। এরা কখনো বলছে না যে অবৈধ ভোটারের নাম থাকা চলবে না। তার মানে এরা অবৈধদের সমর্থনে নামছে। তো অবৈধদের সমর্থনে যারা রাজনীতি করে তারা তো আর যাই হোক ভারতপ্রেমী হতে পারে না। जलपाईगुड़ी में बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मोबाइल से जानकारी स्कैन कर रहे हैं और फॉर्म भरकर जमा करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस दौरान केवल तृणमूल का एक बीएलए मौजूद था, जबकि विपक्षी दल पूरी तरह अनुपस्थित रहे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीएलओ का ये डोर टू डोर अभियान पूरे क्षेत्र में जारी है।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जलसाजी मामले में बीजेपी कार्यकर्ता कुंदन कुमार दास को खोरीबारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुंदन अधिकारी बाजार में एक ऑनलाइन कैफे चलाते थे, जिसका इस्तेमाल पुलिस के अनुसार धोखाधड़ी के लिए किया जाता था। इससे पहले नवजीत गुहा, पार्थ साहा और ललन कुमार ओझा को भी गिरोह से जोड़कर गिरफ्तार किया गया था। पार्थ साहा को नेपाल से बिहार जाते समय पकड़ लिया गया और ललन कुमार ओझा के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और धोखाधड़ी की सीमा क्या है, इसकी जांच जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और राजनीतिक पहचान की आड़ में धोखाधड़ी उजागर हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य गणेश देवनाथ ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले चुनाव में खड़ा हुआ था और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रशासन सभी संदिग्धों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। আমাদের দলের মনে সে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেখানে প্রার্থী ছিল, সে প্রার্থী হেরে গেছে। হেরে যাওয়ার পরে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল। সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে আমি মনে করি যে ঘটনাটা ঘটেছে হাসপাতালে, সেটাকে একেবারে তদন্ত যেন না থামে, তদন্ত এগিয়ে যাক। আইনের কাজ করবে, আইনের উপরে আমাদের আস্থা রয়েছে, আইন সঠিকটা বিচার করবে, এটুকু আমি বলতে পারি। কি বলবেন, বিভিন্ন বিজেপির ব্যানার পোস্টারে দেখা গেছে তার ছবি, সে থাকতেই পারে, সে থাকতে পারে। আজকে বিজেপির কাছে এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের কাছে এই দুইটা দলই তো থাকবে, মানুষ এই দুইটা দলেই যাবে, সেটার জন্য আমি চিন্তা করছি না। সে যে কেউ সমর্থন করতে পারে বিজেপিকে, সে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতেই পারে। আপনার নাম? আমার নাম হলো গণেশ চন্দ্র দেবনাথ, আমি एक्स नेशनल काउंसिल। राज्य भर में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हुआ है, जिसे अगले 1 महीने तक किया जाएगा। कांग्रेस ने नक्सलबारी में मतदाताओं के लिए सहायता केंद्र खोला है ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अमिताभ सरकार ने चेतावनी दी कि भाजपा BLO पर दबाव डालकर कुछ वैध मतदाताओं, खासकर पूर्व सैनिकों के नाम बाहर कर सकती है। सहायता केंद्र में दस्तावेज जमा कर आम लोगों और पूर्व सैनिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। हमलोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 35 साल बाद पत्नी को छोड़कर लौटे शेख करीम SIR के दस्तावेजों की तलाश में। भगवान गोला के हबसपुर खास महल गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 साल पहले घर छोड़कर गए शेख करीम अचानक लौट आए। 3 दशक तक लापता रहने के बाद वो SIR दस्तावेजों की खोज में अपने पैतृक घर पहुंचे। अब 60 साल के करीम हावड़ा के उलुबेड़िया में नया परिवार बसाकर रह रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की जांच के डर से वापस लौट आए। परिवार ने कहा, 30 साल बाद भाई को देखकर यकीन नहीं हुआ, हमें लगा था अब कभी नहीं मिलेंगे। ওটা আপনার বলে দিচ্ছি, হাওড়া দিয়ে ছাড়লে গাড়ি যেটা খড়গপুর, রাঁচি, টাটা চলে যায়, সেই লাইনে খড়গপুর, উলবেড়িয়া, বাগনান ওই লাইনে থাকি, বাউড়েতে থাকি। দীর্ঘ এতদিন পর বাড়িতে স্ত্রী সন্তান সবাই হয়েছে, সবাই হয়েছে, হয়তো কোনো দিকে ছিলাম, হয় আসেনি, এবার ওই এনআরসিটা পড়েছে, বাধ্য আমাকে আসতে হয়েছে। হঠাৎ করে আজকে আসার কারণ কি? আজকে আসুন, ওই এনআরসি লাগবে, এসআই এর জন্য এসেছেন, মানে এসআইয়ের জন্য কি করতে এখানে? जलपाईगुड़ी में सब्जियों की कीमतों में आग राहत दे रहे हैं। सुफल बंगला के मोबाइल स्टॉल प्राकृतिक आपदाओं से सब्जियों के दाम बढ़ाने पर जलपाईगुड़ी में सुफल बंगला के मोबाइल स्टॉल आम लोगों के लिए राहत बन गया है। ये स्टॉल बाजार से कम दामों पर करीब 18 तरह की सब्जियां बेच रहे हैं। कम कीमतों पर सब्जियां मिलने से खरीदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। সুফল বাংলা, হ্যাঁ সুফল বাংলা, তো এখানে পুরোটাই একদম বাজারের তুলনায় অর্ধেক দাম পাওয়া যাচ্ছে। তো এখান থেকে নিয়ে আমরা সবাই উপকৃত হচ্ছি। প্রত্যেকে বাজার করছে, আমিও করছি, আরও নেব, আরও লোক আসছে, সবাই। বাজারের দাম বেশি? বাজারের থেকে পুরোটাই অর্ধেক দাম। আর বাজারে 80 টাকা 90 টাকা নিচে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো সবজি। এখানে তার অর্ধেক দাম আছে। এখানে পেঁয়াজ যেরকম 22 টাকা, আলু 15 টাকা পাওয়া যাচ্ছে, বেগুন 35 টাকা পাওয়া যাচ্ছে, বেগুন বাজারে গেলে 80 টাকা নিচে পাওয়া যাচ্ছে না, ফুলকপি পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সব খুবই সস্তা একদম। সুফল বাংলা ভ্রাম্যমান স্টল, হ্যাঁ সুফল বাংলা। सिलीगुड़ी उप जिला परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने नक्सलबारी और पानी टैंकी पांगी हाट में 3 पुलिया का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिया से मानसून में डूबने वाली लाइंस की समस्या हल होगी। लोक निर्माण विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में 48, 46 और 52 लाख रुपए आवंटित किया। अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी केवल चुनाव में आती है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। দেখুন, আমরা এখন আশাপুর নকশাল মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আশাপুর একটি সংসদে আমরা আছি। এখানে একটি কালভার্ট, বড় কালভার্ট বহুদিন যাবত এরকম অবস্থায় ছিল, যাতে এই কালভার্টের জন্য সমস্ত এলাকাতে কিন্তু প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে প্রতি বছরই জল ঢুকত।
তা আমাদের এইখানকার যারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, আমাদের নেতৃত্বরা বারবার এটা আমাদেরকে বলেছিলেন যে এই কালভার্টটা করতে হবে। আমরা ধন্যবাদ জানাই পূর্ত দপ্তরকে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই কাজটি ওনারা স্যাংশন করেছেন। আজকে তার শিলান্যাস হলো এবং কালকের থেকেই আমাদের এখানে কাজ শুরু হবে। এছাড়া পাশাপাশি আমাদের নকশালবাড়িতে একটি এরকম কালভার্ট এবং পানি ট্যাঙ্কিতে একটি কালভার্ট কিন্তু আজকে এখান থেকে আমরা সূচনা করলাম। শুধু এই কালভার্টই নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার করছেন, এই যেরকম আজকে কালভার্ট হচ্ছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানেও কিন্তু প্রতিটি বুথে 10 লক্ষ টাকা করে আমরা কাজ করতে পারছি। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, আমরা কোনোদিন দেখিনি এরকম যে প্রতি বুথে 10 লক্ষ টাকাও একটা সরকার দিতে পারে। धूपगुड़ी में टोटो चालकों का आंदोलन जारी, दूसरे दिन भी ठप रही सेवाएं। धूपगुड़ी के टोटो चालक 2 दिनों से हड़ताल पर हैं, नए नियम और रजिस्ट्रेशन शुल्क का विरोध कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। चालकों का कहना है कि उनकी आय कम है और टोटो एक्सचेंज का नियम अनुचित है, इसलिए उन्होंने बीडीओ कार्यालय और थाने घेरने की चेतावनी दी है। গতকাল আপনারা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, আজ তার দ্বিতীয় দিন, কতগুলো টোটো বন্ধ রয়েছে? আমারই অঞ্চলের পুরো টোটোই বন্ধ রয়েছে, কোনো টোটোই চলছে না। কি কারণে? আমাদের টোটো রেজিস্ট্রেশন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। আমরা টোটো রেজিস্ট্রেশন কেউ করবো না, আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে চলতে চাচ্ছি। এই দাবিতেই আমরা ধর্মঘট ডাকছি। আজ 2 দিন ধর্মঘট হলো, এরপরে যদি সরকার যদি এটাতে কোনো কর্ণপাত না করে বা আমাদের জন্য কোনো সুরা না করে, তাহলে আমরা এরপরে থানা ঘেরাও করব, বিডিও অফিস ঘেরাও করব বা রাস্তা জাম করব আমরা। আর তারপরেও যদি আপনাদের দাবি মানা না হয়, তারপরে না হলে আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করব, বৃহত্তর আরও আন্দোলন করব। আপনার টোটো চালক, আপনাদের পক্ষে কি এই রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব? সম্ভব নয়। 200-300 টাকা ইনকাম করে কি করে আমরা রেজিস্ট্রেশন করব, ড্রাইভিং লাইসেন্স করব, বা প্রতি মাসে একটা যে টাকা দিতে হবে সেটা আমরা কি করে সম্ভব হবে? এছাড়া 2 বছর পরে টোটোগুলোকে আমাদের বাতিল করতে হবে, বাতিল করবে ওনারা, আর ই রিক্সার অনুমোদন দেবে। তো সবার পক্ষে ই রিক্সা কেনা সম্ভব নয়। একটা ই রিক্সা কিনতে গেলে আবার নতুন করে কিনতে হবে। আবার ই রিক্সা করার জন্য এমবিআই যে বলেছিলেন, শোরুমগুলোকে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন যে 16,000 টাকা লাগবে।